जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुछि आम चैनल श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज अगस्ट 29 तारिख शुक्रवार। आसंतु जानिबा आम देश विदेश रो केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर विषय सेथिलागी अनुरोध भिडियोटी को शेष जाय देखंतु एवं भल लागिले गोटे गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। तेबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। नो फ्लाइंग जोन रे पैंतरा मारिला ड्रोन, पुणी श्रीमंदिर उपरे उड़िला ड्रोन। मार्केट छकरू श्रीमंदिर निकट पुणी श्रीमंदिर निकटरू ड्रोन टी दलमंडप साही पर्यंत मारिची पैंतरा। मार्केट छक ठारू ड्रोन टी ऑपरेट करा जायथिबा अनुमान करा जाउछि। पुरी पुलिस एहार तदंत करिबाकू दाबी उठुछि। बारंबार पुरी श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ुथिबारु मंदिर सुरक्षा प्रति विपद देखा देछि। तेबे एहा प्रथम करी नुहे, एहा पूर्वरु मध्य श्रीमंदिर उपरे ड्रोन उड़ा जायछि एवं कैमेरा चश्मा लगाई भितरकू मध्य प्रवेश करूछन्ती युवक। बे बारंबार एभली काहेकि घटुछि एहाकू नै तदंत करिबाकू दाबी करिछन्ती पुरीवासी। अमेरिकार 50% टैरिफ लागू हेबार घंटाए परे दुई देश मध्य कथबार्ता जारी। समस्यार समाधान उभय देश मध्य आलोचना जारी करथिबा कहिले दुई देशर प्रतिनिधि। अमेरिकार कोषाध्यक्ष सचिव स्लॉट बेसेंट एक साक्षात्कार देई कहिछन्ती भारत हेउछि विश्वर सबुठु बड़ गणतांत्रिक देश एवं अमेरिका हेउछि विश्वर सबुठु बड़ अर्थनीति। भारतर सरकारी अधिकारी मध्य दुई देश मध्य कथबार्ता चलिथिबा नै सूचना दैछन्ती। एही दुई देश मध्य दीर्घ वर्षर संपर्क रहिछि। दुई देश आलोचना माध्यम समस्यार समाधान उपरे गुरुत्व देउछन्ती। रूस रु तेल किणुथिबारु भारत उपरे अधिक शुल्क लगाइछन्ती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। महानदी जल विवादर समाधान पाई रायपुर रे गुरुवार गोलटेबल बैठक हेबा। बैठक परे 29 तारिख रे छत्तीसगढ़ सरकारक पदाधिकारीक सह आलोचना कराजिबा। बैठक रे अध्यक्षता करिवे जलमानव डॉक्टर राजेंद्र सिंह। महानदी बंचाओ आंदोलनर आवाहक सुदर्शन दासଙ୍କ नेतृत्व एक प्रतिनिधि दल बुधवार ट्रेन जोगे रायपुर ग्रस्त करिसेंती। वासुदेव भट्ट, विजय प्रधान, सची प्रधान, अशोक प्रधान, अर्जुन चरण सामंतराय प्रमुख एही प्रतिनिधि दल रे रायपुर ग्रस्त करिसेंती। महानदी बंचाओ आंदोलन, छत्तीसगढ़ नदी घाटी मोर्चा और राष्ट्रीय जल सहयोगी आदि नदी और जल को नहीं जातीय और राज्य स्तर रे करुथिबा संगठन गुड़िक एही गोलटेबल बैठक आयोजन करुछन्ती बोली महानदी बंचाओ आंदोलनर प्रमुख प्रसन्न विषय गणमाध्यम को कहिछन्ती। महानदी उभय ओडिशा और छत्तीसगढ़ पई गुरुत्वपूर्ण एवं जीवन रेखा। ओडिशा रे समुद्र को भेटिबा पूर्वरु 900 किलोमीटर व्यापीछि महानदी। एही नदी भारतर जलवायु को संतुलित करिबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुथिबा बेले उभय राज्यर संस्कृति, साहित्य, अर्थनीति, परिवेश और समृद्धि को बजाय रखिछि। महानदी अववाहिका एवं संकटर सम्मुखीन होउछि। विशेषकर अणमौसुमी समय जल उपलब्धता ह्रास पाइछि। व्यापक शिल्पायन नदीर इकोसिस्टम को क्षति पहुंचाइबा सह संकट बढ़ाई दैछि। गंजाम पोड़मपेटा समुद्र रे ओलटिला डंगा। डंगारे थिबा 7 मत्स्यजीवी समुद्र रे पड़ी जाइथिले। 7 मत्स्यजीवींक मध्यरु 6 जण पहरी कूलकु आसीथिबा बेले जणे निखोज अछंती। निखोज मत्स्यजीवी हेले एवं काळया। निखोज मत्स्यजीवी को खोजाखोजी करुछंती स्थानीय मत्स्यजीवी माने। एपर्यंत उद्धारकारी टीम पहुंची पारिनी। आज भोरु माछ मारिबा पई 7 जण मत्स्यजीवी डंगारे समुद्र को जाइथिले। हिमाचल प्रदेश रो चोहार घाटरे भीषण बन्या और भूस्खलन भितरे जणे स्वास्थ्यकर्मीक साहस जोगु तांकु सारा देश रे चर्चा को आनिछि। पूरा देशर स्वास्थ्यकर्मीक पई से साजिछंती प्रेरणा सेवादूत। एबे हिमाचल रे प्रकृतिर तांडव देखिबाकू मिलिछि। केउठी बन्यारे घर भासी गलानी, केउठी भूस्खलन माटी तळे जीवन पोती होई जाउछि। ता संगकू वर्षा गाळुछि। घर भितरु बाहरिबाकू डरुछंती लोक, किंतु कर्म पाई घर गोड़ काढुछंती महिला स्वास्थ्यकर्मी कमला देवी। बन्यारे नदी झरणा उछुळुथिबा बेले तांकु डेई पार होई जाइथिले कमला देवी। आउ प्रतिकूल पागरे भी जाई पहुंचीथिले शिशु पाखरे। एक जरूरी टीका देई पिलार जीवन बंचाई देथिले। खाली एतिकी नुहे, अति दयनीय अवस्थारे थिबा रोगींक पाखरे मेडिसिन पहुंचाइथिले। भोट चोरी प्रसंग में पुणी मोदी सरकार को घारिले राहुल गांधी। बिहार रे राहुल गांधी भोटर अधिकार यात्रा चलाउथिबा बेले 12तम दिन रे सीतामढ़ीर जानकी माता मंदिर दर्शन करने सहित सेठारे लोकों को संबोधित करिसेंती। एही संबोधन रे राहुल गांधी सीधा सीधा निर्वाचन आयोग को टार्गेट करबा सह बीजेडी ऊपर को तीर मारिछंती। राहुल कहिसेंती आमे भोट चोरी हेबाकू देबोनी। एही लोक माने प्रथमे आपणक भोट नेबे आउ तापरे राशन कार्ड आउ आधार कार्ड को मध्य टार्गेट करिवे। राहुल आहुरी मध्य कहिसेंती जे आमकू जणा अछि बिहार निर्वाचन रे भोट चोरी करबाकू उद्यम करा जाउछि। एथिपाई आमे भोट अधिकार यात्रा आरंभ करिछु। तेबे निर्वाचन आयोग जानिबा उचित जे बिहार रे लोक सचेतन हेलेनी आउ सेमाने भोट चोरी हेबाकू देबेनी। एहासह दलित मानकू संबोधित करी राहुल कहिसेंती आपण माने मने रखिबा उचित स्वाधीनता पूर्वरु आपणक अवस्था कोन थिला। आपणकू सेतेबेले माड मरा जाउथिला, अछुआ भली व्यवहार करा जाउथिला।
संविधान ही आपणको अधिकार देथिला हेले बीजेपी किंतु आपणको पाखरु सही अधिकार छड़ाई नेबाकू चाहुची बोली राहुल कहिसंती। लगाण वर्षा फल घर निकट में वर्षा जल जमी रहिबारु भंजनगर कुड़ुताई रोड साहिर प्राय 10टी परिवार जल कष्ट भोगुछंती। घर पछपटे 10 दिन है वर्षा जल जमी रहिबा सह घरे पशि जाइछि बन्या पानी। चुली लगाइबा एक प्रकार कष्टसाध्य होई पड़िछि। घर कांथ निकट में बन्या जल जमी रहिथिबारु घर भुसुड़ी परिवार भय मध्य रहिछि। जल निष्कासन व्यवस्था सठिक भावे होई नथिबारु ओ गाँव रे जणे व्यक्ति घर करिबा पई सेही ड्रेनेज उपरे माटी पकाई बंद कर देथिबारु एभली समस्या उपुजिछि। प्रशासन एथिप्रति नजर देई जल तुरंत निष्कासन करिबा व्यवस्था करिबाकू दाबी होइछि। नकली सुना बंधक रखी बैंक रू लुटी थिले ऋण टंका। एपरि अभिनव चोर को आज गिरफ करिछि ब्रह्मपुर पुलिस। सेमाने हेले बालेश्वर अंचलर विश्वजित कर और एसके मंजूर एवं उत्तर प्रदेशर अभिनव श्रीवास्तव। सेमानंक ठारू 175 ग्राम नकली सुना जबत करा जाइछि। 2 जन को आज कोर्ट चालाना करा जाइथिबा बेले जन को आसंता काली कोर्ट चालाना करा जिवो बोली एसपी सूचना दैछन्ति। मंजूर पूरा घटनार मास्टरमाइंड बोली जणा पड़िछि। एमाने हिंजिली अंचलर पी पुरुषोत्तम को मोहरा करी तांको नारे विभिन्न बैंक रु प्राय 24 लाख टंका लुटी नेइछन्ति। भारतर तयु नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबा नै पाकिस्तान को सतर्क करा जाइछि। बुधवार नुआ दिल्ली जारी होइतिबा सतर्कता अनुसार एमाने प्रमुख डैम रु अतिरिक्त पानी छड़ा जाइछि, जहा फଳରେ पाकिस्तान रो अंचल गुड़िक मध्य बनार आशंका अछि। मानविकता दृष्टिरु भारत एही चेतावनी पठाइछि। सूत्र अनुसार भारत सोमवार प्रथम सतर्कता जारी करथिले। एहा परे मंगलवार एवं बुधवार पाकिस्तान को मध्य नूतन चेतावनी पठा जाइथिला। सतर्कतारे कुहा जाइछि जे ताऊ नदीर बन्या आसिबार बहुत संभावना रहिछि। ताऊ नदी हिमाचल रु उत्पन्न होई जम्मू अंचल देई जाए एवं पाकिस्तान चेनाब नदी में मिसी जाए। निरंतर वर्षा जोगु अनेक डैम रो गेट खोलिबाकू पड़िला, जहा फଳରେ जलस्तर आहुरी वृद्धि पाइछि। रुटी क्षीर छेना भली अति आवश्यक खाद्य उपरे छाड़ हेबो जीएसटी। विशेषकर 5% रु 18% जीएसटी लागू हेउथिबा खाद्य एवं सामग्री उपरे जीएसटी छाड़ करा जिवो बोली सूचना रहिछि। यूएचटी क्षीर, पैकेट छेना, पिज्जा, ब्रेड, चपाती आदि खाद्य सामग्री उपरे शून्य जीएसटी लागू हेबो। सेहीपरि 18% जीएसटी लागू हेउथिबा परडा उपरे मध्य जीएसटी छाड़ करा जिवो। एनै प्रस्ताव आसीथिबा सूचना मिलिछि। सेहीपरि पाठ्य उपकरण उपरे मध्य जीएसटी छाड़ हेबो। मैप, हाइड्रोग्राफिक चार्ट, आटलास, सब प्रकार पेंसिल, कांथ मैप, ग्लोब मैप, हाइड्रोग्राफिक चार्ट, आटलास, सब प्रकार पेंसिल, कांथ मैप, ग्लोब्स, प्रिंटेड चार्ट, नोटबुक आदि शिक्षा क्षेत्र में जड़ित सामग्री उपरे जीएसटी छाड़ हेबो। सबु उपरे एबे 12% टैक्स लागू करा जाइछि। एहा द्वारा गरीब एवं मध्यबित्त लोकंक उपरे टैक्स भार कमिबो। नहीं आसंता सप्ताह दिल्ली रे हेबाकू थिबा 56तम जीएसटी काउंसिलर बैठक रे चूड़ांत निष्पत्ति हेबार अछि। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन गस्त। आज प्रधानमंत्री 4 दिनिया जापान और चीन गस्त रे जिबे। वैदेशिक मंत्रालय पक्षरु दिया जायथिबा सूचना अनुसार प्रधानमंत्री मोदी प्रथम पर्यायर 29 और 30 तारिख रे 2 दिन जापान गस्त करिवे। अगस्त 30 और सेप्टेम्बर 1 तारिख रे चीन गस्त करिवे। जापान गस्त काल रे मोदी 15तम भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक रे जोग देबे। एहा परे चीन गस्त काल रे मोदी तांजानिया रे संघाई संबंधी संगठन एससीओ बैठक रे जोग देबे। बैठक को जोग देइथिबा विभिन्न राष्ट्रमुख्यଙ୍କ सहित मोदी द्विपाक्षिक और बहुपाक्षिक बैठक हेबो। एससीओ बैठक को 20टी राष्ट्रर नेतांको निमंत्रण करा जायछि। छात्र संसद निर्वाचन नहीं घोषणा होइनी हेले एबेठु कैंपस रे बहिलानी निर्वाचनी हावा। प्रथमे खलिकोट और परे ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय रे छात्र उत्तेजना देखिबारु कैंपस सुरक्षा नहीं उठिछि प्रश्न। ब्रह्मपुर 2 विश्वविद्यालय रे एबे छात्र उत्तेजना चर्चा रे रहिछि। खलिकोट पर भंज बिहार रे गंडगोल जोगु कैंपस तातिछि। सेपटे अणछात्रंक प्रवेश निषेध और हॉस्टेल जांच निर्देश सह सुरक्षा को गुरुत्व देइछन्ति 2 विश्वविद्यालय रो कुलपति। अन्यपटे छात्र संसद निर्वाचन सपक्ष रे छात्र नेता। राजनीतिर एंतुड़ीशाला कैंपस इलेक्शन नहेले नेता केमिति सृष्टि हेबे बोली सेमाने प्रश्न करिछन्ति। छात्र छात्री दाबी कर्तृपक्ष और प्रशासन सुरक्षा को नजर दे शांति श्रृंखला गणतांत्रिक अधिकार व्यवस्था करने को दि जाऊ। अणछात्र प्रवेश रे रोक लागू। छात्र संसद निर्वाचन रे न रहू राजनैतिक हस्तक्षेप। गोटेपटे छात्र संसद निर्वाचन नहीं विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइनी। अन्यपटे कैंपस ताती उपरमुहा हेलानी। एभली स्थिति रे आगो कैंपस सुरक्षा कर्तृपक्ष चैलेंज सृष्टि करने संभावना को एड़े दि जाई न पारे।
उत्तर कोरिया रे एक छत्रवादी शासक किम जोंग उन निजर आक्रमणात्मक अभिमुख्य और रहस्यमयी कार्यकलाप ପାଇଁ सारा विश्व रे सर्वदा चर्चा रे रहिथांती। आंतर्जातिक प्रतिबंधक सत्वे से निज देशर परमाणु और क्षेपणास्त्र कार्यक्रम को द्रुत दिगरे आगे नेउछंती। ଏହି କର୍ମରେ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଏକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା କେବଳ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଚୀନ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ଗୁପ୍ତ ପରମାଣୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଆମେରିକାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶିଛି। स्वतंत्र संशोधन एसआईआर समय ड्राफ्ट भोटर तालिकारु बाद पड़िथिबा लोकंकु सहायता करिबारे निष्क्रियता नै बिहार राजनैतिक दल को सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार कड़ा समालोचना करिसेंति। जस्टिस सूर्यकांत अध्यक्षतार गठित 2 जणिया खंडपीठ निर्वाचन आयोग द्वारा तालिकाभुक्त 11टी दस्तावेज किंबा आधार कार्ड मध्यरु जेकौनसी गोटे सह लोकंकु अभियोग दाखल करिबारे सहायता करिबा पई दलीय कर्मी मानकु आदेश जारी करिबाकु 12टी राजनैतिक दल को निर्देश दिए। अदालत मध्य यह कहिसेंति जे वर्तमान पई एही प्रक्रिया रे समयसीमा परिवर्तन करा जाउ नहीं। गत शुणानी रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले जे जेउमानक नाम ड्राफ्ट तालिकारु बाद दिया जायछि सेमानंकु एहाकु चैलेंज करिबा पई सेमानक आधार कार्ड दाखल करि परिबे। अमेरिकार राजनीति रे एक बड़ धरणर घटना। पूर्वतन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को कार्यालय रे जातीय सुरक्षा परामर्शदाता भाबे कार्य करुथिबा जॉन बोल्टन को घरे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पक्षरु चढ़ाऊ करा जायछि। गोपनीय दस्तावेज रो अपव्यवहार संदेह रे एही चढ़ाऊ करा जायथिबा जणा पड़िछि। एही चढ़ाऊ समय रे तांको घरु किछि गुरुत्वपूर्ण कागज पत्र एवं इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण जब्त करा जायथिबा सूचना मिलिछि। एही घटना अमेरिकार राजनैतिक महल रे चांचल्य खेळाई दैछि कारण बेल्टन ट्रम्प को जणे निकटतम सहयोगी रहिबा सह परे तांकर जणे प्रमुख समालोचक मध्ये पालटिथिले। आसंता काली ओडिशा आसुछंती लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला और राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह। अनुसूचित जाति और जनजाति संसदीय कमिटीर जातीय सम्मेलन रे हेबे शामिल। अगस्त 29 एवं 30 दुई दिन लोकसभा भवन लोकसभा भवन कन्वेंशन रे एही जातीय सम्मेलन अनुष्ठित हेबो। 1994 परे प्रथम थर पई ओडिशा रे कोनोसी संसदीय कमिटीर बैठक हेबाकू जाउछि। सबु राज्य एवं केंद्र शासित अंचलर विधानसभा कमिटीर जणे अध्यक्ष 5 जण सदस्य एवं 4 जण विधायक जोग देबे। अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन संसदीय कमिटी रे 30 जण सदस्य जोग देबे। एहाकू लोकसभार बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करिवे। एथिरे मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ समेत अन्य केंद्र मंत्री माने जोग देबे। सारा देशरु 240 रु अधिक जनप्रतिनिधि एही सम्मेलन रे जोग देबा कार्यक्रम रहिछि। सम्मेलनर विषय वस्तु हेउछि आदिवासी विकास रे संसदीय कमिटीर भूमिका जहा संपर्क ले आलोचना हेबो। समापनी समारोह रे राज्यपाल हरिबाबू कंभमपाटी समेत राज्य मंत्री माने उद्बोधन देबे। काली मिलिला सीएम किस्ती समस्त चाषी को सेथि मध्यरु मध्य बहुत चाषी टंका पाइबारु वंचित अछंती। तेबे जानंतु केबे आउ केमिति मिलिबो टंका। जेउ माने ए पर्यंत ईकेवाईसी करि नाहंती सेमानंकु मिलिनी सीएम किसान टंका। तेबे यथा शीघ्र ईकेवाईसी करि नहंतु। तेबे सीएम किसान रा लाभ उठांतु। पुणे खोलिबाकू जाउछि सुभद्रा पोर्टाल अप्लाई करि परिबे हिताधिकारी। तृतीय किस्तीर टंका राखी पूर्णिमा दिन मिलिथिबा बेले किछि महिला को सुभद्रा टंका ए पर्यंत मिलिनी। एहाकु नै चिंतारे अछंती लक्ष लक्ष महिला। तेबे चिंता करिवार कोनोसी आवश्यक नाही कारण पुणी थरे खोलिला सुभद्रा पोर्टाल। जदि आपण माने योग्य हिताधिकारी सुभद्रा टंकारु पाइबारु वंचित कारण पुणी थरे खोलिला सुभद्रा पोर्टाल। जदि आपण माने योग्य हिताधिकारी सुभद्रा टंका पाइबारु वंचित अछंती तेबे आपण सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे अप्लाई करि परिबे एवं सीधा सड़क 20,000 टंका पाइ परिबे। हाथी टेंशन रे वन विभाग आठगड़ वनखंड अधीन ओरंदा जंगल रे 18 टिकिया हाथीपल पई वन विभाग एबे गाँ गाँ बुली सचेतन करुछि। हाथी सह लड़ाई न करी वन विभाग को तुरंत खबर देबा पई विभाग माइक जोगे अनुरोध करा जायछि। 18 टिकिया हाथीपल मध्यरु 6टी दंता होइथिबा वन विभाग सूचना दैछि। हाथी मानक गतिविधि उपरे तीक्ष्ण नजर रखिछि वन विभाग। ओरंदा जंगल रे एक वाच टावर उपरे रही हाथी मानक चल प्रचल उपरे दूरवीक्षण यंत्र सहायतारे नजर रखा जायछि। मृत्युर पथ पाणिकोइली छक घटुची दुर्घटना गड़ुची मुंड। चिंता बढ़ाउची जाजपुर जिलार प्रमुख स्थली पाणिकोइली छक। मनीष को मारिबा पई जेमिति एही छक अनाई बसिछि। प्रत्येक दिन एही छकरु हजार हजार गाड़ी यातायात करुछि। मात्र एही छकरे गोटिए ट्रैफिक पोस्ट कि ट्रैफिक पुलिस नथिबारु गाड़ी गुड़िक नियंत्रण करा जाई पारु नाही। फଳରେ दुर्घटना रे अनेक लोकंको जीवन जाउथिबा आसीछि अभियोग।
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଣିକୋଇଲି ଛକ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି 16 ଏବଂ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଏହି ଛକ ଦେଇ ଦିନ ରାତି ଭାରୀଯାନ ଓ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରାଯାଏ, ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି। ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଯାଉଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ଭାବେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 196 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 375 ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୟାନ୍ସର ପୀଡ଼ିତା ଶିଶୁର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରାଇବେ। ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏମ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାପା। ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ପୁଅ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋର ହେବ ଚିକିତ୍ସା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁରା ପରିବାର। ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ସାଇରାମ। ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ କହି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବାପା। ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଜଟଣୀ ବଜାର ନିକଟ ଧର୍ମସାଗର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚମ୍ପତିଙ୍କ 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ସାଇରାମ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ରକ୍ତ କର୍କଟର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ 13 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାର ଅଭାବରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ଲୋକେ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବିଜେଡିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଅମଲା ସଂଘର କିଛି ନେତା ବିଜେଡି ପ୍ରରୋଚନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କଲେ ସାବାଡ କରିବାକୁ ଅନେକ ବାଟ ଅଛି ବୋଲି ଚେତାଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ। ଯାହାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରି ବିଜେଡି କହିଛି, ଚାଲି ନ ଜାଣି ବାଟର ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତୁନି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଅମଲା କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଏଯାଏଁ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିନି। ଦାବି ପୂରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥିବାରୁ ଅମଲା କର୍ମଚାରୀ ଏଯାଏଁ ଜିଦିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଅଫିସରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସମାଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ କାହିଁକି ହେଉନି ସମାଧାନ? ସରକାର ଅମଲାଙ୍କ ଟଣାଓଟଣା ଭିତରେ କାହିଁକି ପେଶି ହେବ ସାଧାରଣ ଜନତା? ଛୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅମଲା ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋମବାର ଅମଲା କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂକେତ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ରାସ୍ତାରେ ଲହରୀ ଭାଙ୍ଗୁଛି ପାଣି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନୂଆସାହିରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଖାଲଖମା ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଗମନାଗମନ। ବର୍ଷା ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା। ଫୁଲୁଛି ତାଳକୋଇର ପ୍ରମୁଖ ନଦୀ ସମାକୋଇ। ଏଥିସହ ଅନ୍ୟ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ବି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ତେଲକୋଇ ଡାକବଙ୍ଗଳା ନିକଟରେ ସମକୋଇ ପୋଲ ଉପରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟାଘାତ ହୋଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କଣ ହେଲା ଅସୁବିଧା? କାହିଁକି ଦେଲେନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ? ଜଲ୍ଦି ରଖ ଉତ୍ତର। 56ଟି ସ୍କୁଲ ହେଲା କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନ ଦେବାରୁ ବୌଦ୍ଧର 56ଟି ସ୍କୁଲକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। 3 ବ୍ଲକର ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କଲେ ଡିଇଓ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କିଛି ମାସ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ବିହାରରେ ଜନସଭାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମୋଦି ଆରଜେଡିକୁ କଡ଼ା କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ଆରଜେଡିର ପୂର୍ବ ଶାସନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ ଯୁଗ କହିବା ସହ ଏହା ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ଧକାର, ଅରାଜକତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ଅପରାଧରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଲଗାତାର 30 ଦିନର ଜେଲରେ ରହିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଜେଲରୁ କେହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେନି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ରାଇଭର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କିରାଣୀ ବା ପିଅନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି 50 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ହରାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏପରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲରେ ରହି ବି ସରକାରରେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କିପରି ଜେଲରୁ ଫାଇଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଜେଲରୁ କିପରି ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଯଦି ନେତାମାନଙ୍କର ଏପରି ମନୋଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଆମେ କିପରି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିପାରିବା? ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଡେ ଦିବସରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୀମା 25 ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ 25 ତାରିଖ ଭିତରେ 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ।
ପୁଣି ସୁନା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବଢିଲାଣି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 93,150 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମକୁ 1,01,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏଣିକି ଆହୁରି ବଢିବ ସୁନା ଦର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦର 3.45 ପଇସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡୁଛି। ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 101 ଟଙ୍କା 11 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 92 ଟଙ୍କା 69 ପଇସା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଧାରଣାରେ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଖେମେଡ଼ଖାର ଗାଁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଖାପାଖି 5ଟି ଗାଁର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନିକଟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣିତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠ ପଢାଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ଟିକେଚାନ୍ଦ ବାରିକଙ୍କୁ ସିଆରସିସି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କାମ ଯୋଗୁଁ ପାଠ ପଢାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ପାଇଁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ବିଇଓ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବାରୁ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଲା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଅଭିଭାବକମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 4ଟି ଗେଟ୍, ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଖୋଲିଲା ଗେଟ୍। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 3 ଫୁଟ ବଢିଛି ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳସ୍ତର 620.37 ଫୁଟ ରହିଛି। ଡ୍ୟାମ୍କୁ 2,25,355 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ 34,753 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ବଜାରରେ ନକଲି ଔଷଧ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନିକଟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏସଟିଏଫ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 3.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ଔଷଧ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନକଲି ଔଷଧ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନକଲି ଔଷଧକୁ କିପରି ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ, ଅସଲି ଏବଂ ନକଲି ଔଷଧ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନକଲି ଔଷଧକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଉପାୟ। 2027ରେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୟସ 40ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ନିକଟରେ ବିସିସିଆଇ ବ୍ରାଙ୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ମତରେ କେବଳ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅବସର ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବିସିସିଆଇ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ସମୟରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟାର ଜୁଝି ହୋଇଥିଲେ। ଖାସ୍ କରି ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର୍ସ ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ପରେ ବ୍ରୋଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।